তো হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে এসেছি আমাদের মাহিন্দ্রা জিভো 245 ডিআই গাড়ি নিয়ে একটি স্ট্যান্ড করবো বলে। তো স্ট্যান্ডটা যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন, যেন আমরা প্রত্যেক দিন আপনাদেরকে এরকম নতুন নতুন ভিডিও দিতে সক্ষম হয়ে থাকি। তো এখন যে গাড়িটার রিভিউ দিলাম সেটা দিয়ে স্টার্ট করব। তো চলেন শুরু করা যাক। आओ दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए, जग जो भी करे शरेआम करे सोनिए, वे मेरे बेड ते आराम करे सोनिए, पैसा डिगे बैंका च अलाम करे सोनिए। ओदे उत्ते देख उत्ते कौन उत्ते मैं डॉलर कुटे देख, उत्ते कौन कुटा मैं दिल लुटे देख, लुटे कौन लुटा मैं ओदे उत्ते देख, उत्ते कौन उत्ते मैं जाम करे सोनिए, सरकाते घूमे सुबह शाम करे सोनिए, नरकां जिथों जनता सलाम करे सोनिए, टीज करे रोनाना कलाम करे सोनिए, हार्ड वर्क लगता हराम करे सोनिए, नोली ने शट ना गराम करे सोनिए। डायमंड कट डाउन मेरे गोपी दुरूली देख बस्ट डाउन, कर टच डाउन कर मी फॉर नथिंग शट डाउन। सब कुछ मस्त सब कुछ 10 पे 10 ये मांगे स्मूथली, कश पे कश ये बंदे जोखम हंसते बस है सब कुछ मस्त। सब कुछ 10 पे 10 ये बंदे साथ पर बनते साथ ये लगते औसम करते তো দেখতে পেলেন আমরা এখন ধরে যে স্ট্যান্ডটা করলাম, যদিও আপনার ভালো পারিনি হতো। তো আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছেন, এটাই আমাদের কাছে অনেক অনেক কিছু। তো আপনারা এভাবে সাপোর্ট করবেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।